Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam So biasalah bila online ni, pagi pun tak tahu bila, petang bila kan. So sepanjang masa kita study, depend pada kelapangan masing-masing lah. Tapi officially kelas kita adalah pada pukul 10 hingga pukul 1. Unofficially, anytime within bila-bila yang kamu rasa sesuai untuk kamu study lah. Seperti kita sedia maklum, kita tahu bila di rumah ni banyak faktor-faktor distraction, gangguan dan sebagainya. Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, mak ayah kan, kadang-kadang kita nak bantu dia orang. Okay, sebab apa? Di kala pandemik ni kan, COVID ni, kita kalau boleh meminimalkan mak ayah kita daripada keluar rumah ataupun orang-orang yang berisiko tinggi lah. So bantu mak ayah kamu. Anda kata nak pergi beli barang dan sebagainya, tolonglah pergi. Okay. So that's why saya tak berapa tekankan in term of okay, kamu perlu ada sekarang. That's why saya ke arah recording video supaya kamu ada lebih masa untuk kamu study dan lebih fleksibel. Okay. Cuma apa yang penting kamu faham dan flow pembelajaran kita tak terganggu lah, insyaAllah. Okay. Alright, actually sekarang minggu ke-8 dan kita masih belum terlewat sebenarnya bila ODL ni lesson plan dibuat ikut yang normal study. Tapi bila ODL ni kita ada talian hayat lah. Okay, kita ada stretch sedikit, tak ada masalah. Okay. Alright, untuk video kali ni kita akan fokus pada chapter 6. Okay. Iaitu di mana di sinilah. Okay, cloud computing, emerging trend in IT unit. Okay, emerging trend in IT. Okay, cloud computing. Okay, apa yang kita akan belajar dalam this chapter 6 ni adalah kita akan belajar berkaitan dengan cloud computing. Macam mana kita nak calculate cloud ni kan. Dan apa yang ada di bawah cloud computing ni adalah introduction to cloud computing. Kita akan kenalkan dahulu apa itu cloud computing. Cloud computing model yang ada dalam cloud computing ni. Okay, public and private cloud. So ada yang awam, ada yang private. Okay, swasta. Okay, cloud computing benefit, apa kelebihan benefit yang ada, dan ada apa cabaran. Bila ada kelebihan pasti ada cabaran, macam dalam hidup juga lah kan. So ada yang baik, ada berita baik, ada berita buruk kan. Kalau kita tak mencabar, hidup tak seronok kan. And then setiap manusia kan akan ada cabaran masing-masing. Okay, apa yang perlu adalah kita redha dengan dugaan cabaran hidup kita masing-masing. Dan apa yang perlu kita buat adalah kita kena lebih usaha. Okay, sama dengan pembelajaran pun sama juga. Nampak ada kelebihan, ada cabaran. Okay, dan lepas tu kita akan proceed ke fintech teknologi. Fintech ni satu isu isu di mana berkaitan dengan cyber security dan sebagainya lah. Kejap kita akan kupas satu persatu. Financial technology. Okay, what is fintech? Apa itu fintech? Major error in fintech, prospect and potential issues. Nampak? With fintech, apa potential issue yang ada dalam fintech ni? So ini yang kamu kena fokus dan faham. So sharing material ini kat mana saya dah share, kamu boleh pergi ke okay, kamu boleh pergi ke Google Classroom. Di sini saya ada share cloud computing slide dia yang saya ajar hari ni, dan fintech punya slide. So boleh download dan fahamkan lah additional from this video. Okay, alright, seterusnya virus semua. Okay, alright, seterusnya kita pergi pada ni tadi kan. So after this apa kita akan buat? Okay, actually kita akan ke lab processing software. Okay, Word, okay, spreadsheet, presentation, database software. So ini biasanya saya akan terangkan secara ringkas, dan kemudian kamu yang kena explain. Kamu yang kena buat video dan sebagainya, explain this whole topic. Okay, dan saya akan nilai kamu punya pembelajaran ni, kamu punya presentation, dan saya akan bagi markah di situ. So kita santai-santai, jangan terlampau stres. Study ni tak boleh stres. Study ni kita kena go with the flow. Okay, ikut flow dia. Okay, jangan terlampau stres, jangan fikirkan benda ni susah dan sebagainya, tak perlu. Okay, kalau tidak, kalau kamu fikir macam tu, dia akan jadi create satu barrier pada diri kamu untuk memahami sesuatu topik. Okay,
So, okay. So, tanpa buang masa, meninggalkan masa, kita terus proceed ke cloud computing. Okay. And then, this the first areas yang saya akan cover dalam video ni. And the second area adalah fintech. Okay. So, this video adalah specifically for this chapter 6. Okay. Alright. So, kita pergi pada this one fintech. It's okay. Chapter 6. Okay. This one cloud. Okay. So let's focus on our first area, which is cloud computing. Okay. So under fundamental, this one is also under fundamental, created by Mr. Taufik and Dr. Taufik, one of our lecturer juga. Okay, presentation outline. Okay. So dalam topik ni, slide ni, apa yang kita akan belajar adalah definition. Okay, kita kena tahu dulu apa definisi cloud computing ni, baru kita boleh elaborate dan faham. Okay. Setiap apa benda kita buat, mesti kita tahu definition. Okay. Contohlah, first thing first, kamu kenal saya, benda pertama yang kamu tahu adalah saya adalah Encik Syed Rizwan bin Zaid Rohani, pensyarah AIS 160. Sama juga dengan pembelajaran. Kita starting dengan mengenali dia dulu. Okay. Kita tengok apa perkhidmatan-perkhidmatan yang ada dalam cloud computing ni. Ini services, perkhidmatan yang ada. Berarti kita kena faham juga dalam topik ni different cloud computing layers. Apa cloud computing layer yang ada? Layer sebenarnya ada banyak layers dia. Okay, public and private cloud. Kita kena tahu beza apa tu public cloud, apa tu private cloud. Okay. Dan kemudian kita kena tahu apa potensi masalah yang ada dalam cloud computing ni. Okay. Lepas tu, seperti biasa, mesti ada kelebihan. Okay. Cloud computing dan kekurangan. Okay. So, ini antara benda-benda ataupun topik-topik, subtopik yang kamu kena buat notes lah ya. Itu penting. Sebab inilah antara yang akan keluar dalam soalan test ataupun final exam. Okay. Lepas tu kita pergi pada self review question. Soalan-soalan yang mana boleh menguji kefahaman kamu. Kalau kamu cuba tengok soalan ni tak faham lagi, cuba cari jawapannya daripada buku teks, daripada notes dan sebagainya. Okay. Itulah cara kamu study dan reference yang ada, dia listkan kat mana reference. Dan jangan lupa apa yang penting untuk kamu buat. Buat soalan test. Buat soalan past test, bukan soalan test. Soalan test tak keluar lagi kan. Past test, soalan past quiz. Okay, past quiz. Okay, buat soalan past final exam. Okay, untuk apa? Untuk latih minda. Okay, latih kamu punya minda kan. Ada minda macam otak tak? Otak. Serap otak kan. Okay, latih. Train. Supaya apa? Biasa dengan soalan. Okay. Alright. What is cloud computing? Apa itu cloud computing komputer ke apa ni kan? Cloud ni seperti kita tahu, sebelum kita belajar, cloud ni adalah dia seperti hard disk, tapi dia yang secara online. Okay. Dalam maya. Okay. So, cloud computing is a set of service-oriented architectures which allow users to access a number of resources in a way that it is elastic, cost-efficient, and on-demand. Nampak Sebenda penting yang pertama allow user to access number of resources in a way that is elastic. Ini kelebihan. Okay, home and business user choose cloud computing for a variety of reason. Kenapa kita pilih? Kenapa home user dan business user ni memilih cloud? Sebab apa? Satu, reason ni adalah accessibility. Mudah nak access. Dekat mana-mana pun boleh access. Cost saving, jimat. Tak perlu kamu nak beli hard disk dan sebagainya. Benda tu dah ada dah online. Dan di mana saja kamu ada internet connection, kamu boleh access. Okay. Space saving sebab kamu tak perlu nak beli apa-apa dan tak perlu nak letak produk tu di atas meja dan sebagainya kan. Dah jimat space. Okay. Sebab bendanya semuanya secara online. Scalability, nampak ni scalability, kamu boleh access. Okay. Masuk scalability dia. So, seterusnya. Okay. Ini dia punya flow dia. Okay. Sini computer network. Ni application yang ada. Service. Ni storage. Cloud computing adalah storage. Maknanya storage kat mana? Sesuai maya lah. Okay.
So kita start storage database, lepas tu servis dia application melalui apps kepada network, dan lepas tu pergi kepada server dan go to balik, patah balik macam ni. Okay, accessibility. So secara detail lagi, okay, apa itu accessibility? Okay, accessibility, data and or application are available worldwide from any computer or device with an internet connection. Ini saya bagi tahu tadi kan. Di mana-mana sahaja kamu ada internet, kamu boleh buka kamu punya cloud. Cloud ni adalah medium di mana kamu menyimpan data kamu. Okay, kamu punya file dan sebagainya, kamu nak save dalam pen drive kan, sebelum ni kan. So, cloud ni, dia macam pen drive, dia macam hard disk tapi dia online. Itu cloud. Contohnya, senang sekarang ada contoh kan. Saya pergi dekat sini. My cloud. Saya rasa saya pernah tunjuk ni. Okay, home. This one adalah my cloud home untuk saya sendirilah. So, kalau kata nampak ni harga-harganya kan. So actually untuk cloud ni ada cloud yang free. Google, by Google kamu daftar account dapat cloud. Tapi ini untuk personal use. Home use. Saya tak guna hard disk sebab hard disk saya beli dah 2 kali rosak dan semua data saya hilang. So apa saya buat? Saya beli cloud ni dan alhamdulillah kalau rosak. Kalau rosak cloud ni, kamu boleh backup sebab bendanya dah simpan dalam internet. Semuanya. Okay. So nampak Ini contoh lah cloud home. So nampak family, nampak berapa capacity untuk saya punya cloud ni, kita tengok berapa capacity dia, kita tengok kat sini. Silap. Okay, nampak So space available yang ada 945 gig lagi yang available. So total saya ada 2 terabyte. Okay, nampak user ni anak-anak saya dan sebagainya, isteri saya semua nak simpan semua dalam ni. Okay, so nampak ni cloud home. Okay, ni contoh cloud yang ada lah. Okay, so kita teruskan. So di mana saja saya ada internet connection, saya boleh buka. Tak perlu saya nak bawa benda tu dan sebagainya, nak on switch ke sebagainya. That's why buat accessibility. Cost saving tadi nampak, jimat. The expense of software and high-end hardware such as fast processor and high capacity memory and storage device shift away from the user, nampak. Space saving, jimat, space. Scalability, provide the flexibility to increase or decrease computing requirement as needed, nampak, scalability. Okay, cloud computing service model. Ni model-model yang ada. Saya dua seterusnya kan. So model yang ada business user ataupun consumer. Okay, antara yang ada adalah SaaS, software as a service. Okay, contoh-contohnya ini one. Oracle, Sage CRM, Microsoft Dynamics CRM. Okay, email business process industry application, apa ni contoh. Okay, pergi kepada seterusnya. Technical IT community. Okay, PaaS, platform as a service, nampak. Ni software as a service, lepas tu platform as a service. So dalam ni middleware, contoh-contohnya ada middleware web 2.0, application runtime dan sebagainya, Java runtime. Dia banyak, biasa kita install something, dia keluarkan. So ini contoh-contoh software yang ada kaitan dengan cloud computing untuk yang technical IT community. Dan technical IT community seterusnya adalah IaaS, infrastructure as service, nampak. Contoh server, networking, storage, Amazon, Microsoft dan sebagainya. Firewall, load balancer dan sebagainya. So cloud computing service, apa tu cloud computing service? Okay, consumer and organizations rely on cloud computing services to manage IT infrastructure. Infrastructure as a service, provide application, software as service. Ini contoh-contoh yang saya explain tadi lah. Okay, so apa itu infrastructure? Okay, it use software to emulate hardware capabilities, enabling companies to scale or adjust up or down. Kita boleh adjust atas ataupun bawah. Storage, processing power and bandwidth as needed. Bandwidth as needed kan. For example, contohnya retailer may need to increase these capabilities to accommodate additional traffic to their website during busy holiday shopping season and reduce the setting when the season is over, nampak. Bila kata penggunaannya banyak, so boleh adjust kan dia traffic dia kan.
untuk kesesuaian trafik yang tinggi lah. Dia datang menggunakan data yang banyak sebagainya. Tapi bila kata reduce, kita boleh reduce bila kata orang kata permintaan kurang sebagainya, kita boleh kurangkan penggunaannya. So nampak kelebihannya kat situ. There are two instance of IaaS. Dua contoh yang instance, contoh example storage as service, desktop as service. Contoh Okay, seterusnya storage as service. Apa tu storage as service? Okay, cloud storage provider offer file management service such as storing file online. System backup ni saya tunjuk tadi tu kan. It is useful to tablet and smartphone user because it enables them to access their file from all on their devices. Nampak? Some companies specify the application security setting and computing resources available to employees on their desktop computer. Kebanyakan company dia buat password kan. These images and configuration provide a common desktop work environment available to employee across an entire organization. This is because the desktop and its application appear to be installed on the user own computer. Nampak? Okay. Software seterusnya Apa itu software? It describes a computing environment where an internet server hosts and deploys application. For example, editing documents, photos, sending email, messages, and managing finances. Nampak? Kewangan lah. A primary providers of SaaS application for companies is Salesforce, which offer customer relationship management software. Nampak ni contoh-contoh. Okay. Salesforce users subscribe to module to handle tasks such as sales and marketing campaign and customer service. Ini contoh software-software yang ada berkaitan dengan cloud computing lah. Dan platform. Seperti kita tahu platform, apa platform yang kita gunakan? Application developer need to maintain computer running specific hardware. Nampak? Platform yang ada biasanya kita gunakan komputer lah. Dan hardware-hardware yang berkaitan. Operating system, development tools, database dan ada software-software yang berkaitan. So, biasanya tadi melalui cloud home, kita ada cloud home kan. Okay. It allow developer to create, test, run their solution on cloud platform. Maknanya kita akan ada satu platform di mana semua user akan pergi ke arah platform tu untuk access, untuk simpan data dan sebagainya. Macam tadi cloud lah. Without having to purchase or configure the underlying hardware and software. Tak perlu pun kita beli software, hardware dan sebagainya. Software benda tu dah set up dah dekat online. Kita just masukkan ID kita dan lepas tu kita boleh buka. So nampak itu kelebihan cloud. So nampak hardware tool, hardware ni barang-barang ni lah. Bateri ni tool dia, desktop, okay, laptop, tablet dan cloud ni kan. Lepas tu ni kita kat rumah. Okay. Different cloud computing layers. Ni antara layer-layers yang tadi kan. So, layer-layer tadi model tadi atas. Ni layer-layer yang ada. So layer yang ada adalah application services, application platform, server platform dan storage platform. Ini layer-layer yang ada. Okay. Contoh-contoh ini. Okay. Nampak So services-services yang ada dalam cloud ni adalah application focus. Kita fokus pada application, ada 3. Okay. Services, application dan development. Dalam infrastructure focuses, kita ada platform, storage dan hosting. So apa itu? Contoh description ni kat sini lah. Services adalah complete business service such as PayPal, OpenID, Oats, Google Maps dan sebagainya. Application apa dia? Application adalah cloud-based software that eliminate the need for local installation such as Google Apps, Microsoft Online. Development software develop platform used to build custom cloud based on application. Okay. Yang infrastructure pula ada platform, storage dan hosting dan penerangannya adalah seperti berikutlah. Okay. Contoh pun ada kat sini. Very comprehensive. Okay, seterusnya. Public and private cloud. Ini saya kena beritahu tadi. Kamu kena tahu macam mana nak membezakan public dan private cloud. Okay. Public tu adalah market based on resources offered, availability, security, price. Ini contoh keyword yang ada. Market based. Okay. This one, cloud local pula. Private pula, cloud architecture tailored to an organization needs. Nampak? Maknanya bila private ni dia tailored, dia amend. Cloud tu mengikut syarikat masing-masing lah. Maknanya private ni maknanya custom lah. Public ni semua orang boleh guna, bukan sama je. Okay. Tapi yang hybrid ni tambahan tambahan data. Kita akan belajar dua ni. Tambahan ni combination of public and local cloud resources. Kalau ada soalan kedua lah. Tapi setakat ni biasa soalan akan tanya perbezaan antara dua lah. Okay.
So secara detail public private ni boleh tengok dalam buku teks kamu pun ada juga chapter 6 cloud computing, di mana kita tengok dekat mana. Okay, kamu boleh fokus pada OBE lesson plan kamu tengok kat sini emerging trend in IT unit. So dalam tajuk ni untuk buku teks chapter chapter 6 saya. Okay. Alright. So, cloud computing. Basically kita ada ni lah, private cloud, ada public cloud dengan hybrid cloud. Okay. So, ini antara penyumbang-penyumbang lah yang di bawah cloud computing adalah virtual server, application container, serverless, database, object storage, data warehouse dan analytics. Okay. So, potential problem, apa kemungkinan masalah yang ada dengan cloud computing ni adalah internet connection. Ni normal lah. Kalau internet connection kamu slow, okay, macam apa? Macam siput. Ni siput kan. Okay. So, memang akan jadi satu masalah lah pada cloud. Okay. Di mana kamu nak buka cloud kamu pun lambat, nak download data ataupun file daripada situ dan save pun lambat. So, jadi satu masalah lah. Okay. Dia memang completely dependent on network. Kalau network kamu laju, memang terbaik. Kalau slow, tak disarankan lah. Gunalah hard disk kamu sebagainya. Okay. Back end server network failure may result in inaccessible data. Ni kalau cloud site failure. Ini maknanya kalau my cloud home tadi, kan, supplier ni kan, supplier ni apa? Okay, TP link tu kan. My cloud home ni, dia punya server dia problem, orang di sana syarikat ni problem kan. So apa akan jadi, semua tak boleh nak akses, satu dunia tak boleh akses. Okay. Sensitive information, nampak, how much do you trust the public cloud vendor, nampak ni macam cloud vendor ni kan yang saya tunjukkan ni. Saya simpan data saya dalam ni, saya simpan saya punya file dan sebagainya. Percaya tak kita pada orang ni, cloud home ni, service provider. Okay, siapa service provider ni? Kita tengok Kita tengok siapa service provider ni. Okay. Ini ada satu syarikat yang buat ni syarikat. Okay. So maknanya bila saya save kat sini, syarikat ni tolong simpan kat sana. So percaya tak kita pada syarikat ni untuk simpan data kita? So data kita leak kepada orang lain lah. Okay. So itu kekurangan dia lah. Tapi untuk kemudahan memang mudah lah. So that's why data-data about private and confidential jangan masukkan lah. Okay. So application integration. Okay. Exchange info when the local and on cloud. Okay. Application integration. Exchange info when local and on cloud. Nampak dia punya kelemahan dia. Ada 4 kat sini. Okay. So apa advantages and disadvantages of cloud computing? Kelebihan, advantage tadi, kekurangan dia, potential problem yang ada, masalah yang mungkin ada. Kelebihan dia pula, advantages cloud computing ni, GMAT tu penting. Mobility, bila kat mana-mana boleh bawa. Strategic edge, high speed, laju, unlimited storage capacity. Ada sampai yang tak ada unlimited, macam saya tadi 2 TB. Tapi ada juga orang yang ambil bahagian yang tak ada unlimited, berapa terabyte pun boleh. Backup dan restore data senang. Collaboration, dia collaborate dengan lain-lain software. Automatic software integration, reliability, quick deployment. Senang kamu nak cari data. Contoh saya nak cari data berkaitan dengan gambar-gambar family saya dan sebagainya kan. Saya boleh cari terus, tekan je nama search je. Okay, sebab saya dah save. Apa saya dah save dalam tu, saya dah buat folder. Saya boleh buat folder saya sendiri. Saya boleh susun, organize sendiri, dia pulang pada saya. Ni contoh ni advantages dia. Cost saving, penerangan dalam ni lah. Strategi edge tu apa? Offer competitive edge over you. Your competitor help you to access kan. Senang. GMAT lagi. Lepas tu high speed, cepat. Backup and restore. Ni semua dia punya advantage, boleh baca dan fahamkan lah. Reliability. Okay. Mobility. Unlimited storage capacity. Tadi itu yang saya explain tadi. So penerangan kat sini boleh baca untuk tambah kefahaman. Dan seterusnya kita pergi pada disadvantages of cloud computing. Apa kelemahannya? Performance can vary. Technical issue, kemungkinan ada technical issue. Kalau server problem dan sebagainya, server down. Security threat, nampak data kita tu. Lack of support, kadang-kadang tak support. Lower bandwidth, okay.
internet connectivity downtime. So ini antara 7 kelemahan yang ada. So ni dia punya penerangan bagi penerangan, performance daripada ada yang laju dan kurang dan sebagainya. Sebab apa? Ini dia punya performance. Technical issue kebanyakan kat mana-mana pun ada technical issue so ini dia kelemahan dia, disadvantages. Security threat in the cloud. Kita risau data-data kita third party share, siapa akan dapat data tu. Downtime should also be considered while working with cloud computing. That because your cloud provider may face power loss, low internet connectivity dan sebagainya. Sebab apa? Server orang yang buat cloud ni pun kadang-kadang dia punya syarikat pun ada masalah internet juga kan. So that's why bila dia bermasalah, kita pun bermasalah sekali. Internet connectivity, ni semua dia punya disadvantages, boleh baca dan fahamkan lah. Okay, self review question kat sini. So kita dah habis untuk disadvantages. So seterusnya, what is cloud computing? Ini soalan contoh uji kefahaman. Tadi kamu dah cuba faham, saya dah explain. Sekarang saya terang balik, confirm tak faham. Sebab apa? Nak faham, actually kamu kena tulis. So that's why ada soalan self review ni untuk apa? Untuk kamu cuba buat dan menulis buat nota kamu. Okay, why home and business user choose cloud computing? Kenapa? There's the reason tadi kan. Dah study, dah belajar lah, tapi tak boleh nak keluarkan. Sebab apa? Sebab kamu tak menulis lagi. So that's why kamu kena gunakan soalan ni untuk buat nota. Reference 3 cloud computing services yang ada. Ada tadi belajar tapi tak ingat. Kena tulis. Itu cara pembelajaran List for cloud computing layer. Layer yang ada tadi apa? Listkan saja, tak perlu nak explain. So, alamak sir, tadi ada tadi sir. Tapi apa? Kena buat. That's why adanya self review question. Itulah cara study Nak ingat, kena cuba buat soalan dan buat nota. Okay. Give 2 type of cloud computing yang ada. Okay. What are the potential problem in cloud computing? Tadi potential problem dah explain lah. Ada ke tadi kan kat atas? Lupa lah sir. Okay. Saya pun kalau saya explain, saya tak tulis, saya pun akan lupa. Sama lah. Belajar pun macam tu juga. Kita manusia kan. List and explain 4 advantages and disadvantages of cloud computing now. Ada banyak tadi. Ada 7 dan 8 dan 12 kan. So kamu boleh ambil 4 saja. Jadi suruh kamu list dan explain sekali. So ikut soalan. Okay. Review lagi Saya bagi tahu jawapan dia kat mana. Slide nombor 3. Slide nombor 5. Carilah balik. Nampak? Punyalah kita nak bagi kamu faham. Okay. Pun ada cakap so ni tak explain lah. Nampak sampai tahap ni tunjukkan dekat mana slide-nya lagi. Padahal boleh je saya padam ni, tak payahlah kan, cari sendiri. Tapi kita nak mudahkan kamu semua. So ini slide-slide yang ada. Okay, bintang tu jangan lupa masukkan balik ni bintang ni. Alright. So reference ada ni adalah contoh-contoh buku teks yang ada lah. Okay, so itu saja untuk yang chapter 6 bahagian cloud computing, the first part. So sekarang habis first part, kita akan masuk fintech. Okay, fintech ni apa dia sebelum tu kita buka fintech dulu. Ada soalan tak kelas? Tanya soalan, jawab sendiri. Tak ada sir, tak ada. So okay, saya proceed lah. Rindu tak sir dengan kami semua? Rindu. Saya rindu sangat kamu semua. Saya rindu sangat nak mengajar student dekat dalam kelas. Okay. Saya rindu suasana tu semua. Tapi apakan daya Okay. Demi keselamatan dan kesihatan kamu semua. Okay. Kita beralih ke arah ni lah. As long as kamu saya dapat share ilmu dengan kamu semua, alhamdulillah saya dah kata redha sebab apa? Yang penting kamu faham. Yang penting kamu dapat grade. Yang penting kamu dapat ilmu, dapat certificate, so that in future kamu mudah. Okay. Sebab kita sama-sama hadapi keadaan di mana ketidaktentuan ekonomi, politik, unemploymentnya yang meningkat dan sebagainya. So that's why sekarang adalah waktu terbaik untuk sambung belajar. Okay, sebab apa? Untuk mengelakkan daripada unemployed. Okay, banyak syarikat dah cuba mengurangkan pekerja. Ada yang gulung tikar dan sebagainya. Time ni time paling kritikal. So jangan keluar kerja lagi. Buat part time tak apa. Sambil-sambil belajar, buat kerja. No problem. That would be no liability for you. Okay. Tapi kalau nak kerja full time, sekarang bukan masanya lah. Okay. Alright. So kita proceed kita proceed ke fintech. Financial technology. Itu masuk fintech lah. Financial technology.
Okay. Alright. Ni duit mana kat ni Okay. Financial technology, fintech. Okay. What is fintech? Ini dalam silibus kamu lah kan. Apa tu fintech? Definition, contraction of financial plus technology. Itu fintech. New financial industry that applies technology to improve financial activities yang ada. Okay, fintech is new value proposition applied to financial services. Okay, they offer apa? New offering of financial product, service, and new processes, new business model, the intensive use of technology such as SaaS, cloud, mobile, metadata dan sebagainya. Okay, growth of fintech. Macam mana fintech berkembang? Financial technology berkembang. Fintech has emerged due to technology growth, social network, big data, mobile, internet, and computing power. Favorable regulatory environment, demographic, rise of the millennial and Gen Z, more open to new medium and technologies. Okay, mobile financial service provide cheap banking solution to the unbanked, increasing this intermediation and re-intermediation. Okay, statistiknya forecasted that over 4.7 trillion of revenue at traditional financial service companies is at risk of disruption by fintech companies. Nampak Financial technology company ni kemungkinan akan affect 4.7 trillion dollars revenue untuk yang traditional. Fintech firm attracted 19 billion in investment in 2015. 2015 dia invest 19 billion dollar bukan ringgit. Okay, apa prospect of fintech yang ada? Growth in fintech due to increasing trend of mobile payment transaction, nampak. Kita banyak buat online banking dan sebagainya, nampak Bila kita pergi ke arah fintech ni, financial technology ni, so orang dah jadi, dia dapat jimat masa orang. Tak payah nak beratur dan sebagainya kan. So that's why kemungkinan dia akan affect traditional sehebat-hebatnya lah. So increasing trend on the establishment of fintech company. Banyak-banyak company-company pun yang involved ke arah fintech ni. Funding activities in fintech explode, nampak. So banyak teknologi syarikat-syarikat invest ke arah teknologi ni. Sebab apa? Sebab apa nampak dia punya prospek dia. So fintech sektor yang ada, nampak capital market. Ni macam kamu buat investment lah kat bursa saham dan sebagainya kan. Semuanya pakai online dah sekarang. Dulu kena pergi bursa dan kena tulis dan sebagainya. Lepas tu ni kan beli buat isi borang sebagainya. Sekarang tak perlu. Semuanya online. Okay, daripada rumah boleh buat dah. Itu antara satu yang affected. Foreign exchange, nampak forex. Payment, kita ada transfer duit, payment processing, mobile payment, payment service providers, semua pakai online dah sekarang. Maybank to you, CIMB Clicks, apa lagi? Bank Islam, Bank Rakyat dan sebagainya. Semuanya pakai online. Sebab apa? Orang dah tak nak beratur. Penat, buang masa, buang duit, nak parking pun susah, nak kena bayar, kena saman pula kan. So that's why orang nak beralih ke arah fintech. Lending, pinjaman, nampak online lending ada sampai Along pun pakai Along pinjaman wang tu kan. Wang nak tolong saja kan. Pun dah pakai online dah sekarang. Real estate pun, insurans pun dah pakai online dah. Datang-datang prospek, dia bawa dia punya tablet dan sebagainya tu. Okay, masukkan data, pak settle. Ambil polisi. Polisi pun pakai PDF. Dah jimat duit kertas dah So nampak that's why company ke arah fintech. Personal finance, okay. Peminjaman personal pun sama je. Wealth management, cryptocurrency pun sekarang dah pakai online semua semua online. Wallet, payment, exchange, mining platforms, dan sebagainya. Data and analytics, big data, credit scoring, research, semuanya pakai online. Security, compliance dan sebagainya. Okay, fintech then and now, dulu dan sekarang. Okay, pada tahun 1980 fintech dia pakai apa? Fintech nampak dia pakai ni dulu. 1995 ke 2000 kita pakai online dah, pakai phone dan pakai ini credit card sebagainya kan. Sekarang ni nampak big data semuanya. Okay, alright. Nampak melalui Facebook, YouTube pun boleh buat bayaran dah sekarang. Fintech dan now ni contoh-contoh lah. Okay, company-company yang berkembang dengan fintech. Example of fintech, funding circle, crowdfunder, nutmeg. Anda boleh baca apa dia BTlicious, PayPal, Apple Pay, marketplace lending. Typical model for marketplace lending, MPL. Borrower apply for a loan on a marketplace platform. Accept loan application are then originated by partner bank, nampak. The MPL perform the underwriting of the loan using criteria agree with the partner bank.
Nampak ni kita pakai online sekarang ni kan. Banyak kamu apply loan pun boleh online. Tekan saja dia masukkan, dia akan arahkan ke bank-bank yang berkaitan, partner dia. Dan lepas tu check kamu punya keboleh pinjaman kamu. Tahu-tahu dah dapat loan lulus dah dan masuk akaun lepas tu kan. Lagi susah. Lagi senang kan. Kamu pergi sign saja. Very easy sekarang very easy. Senang nak apply loan, nak membayar tu yang susah sekarang kan. Blockchain, apa itu blockchain? Is the cryptographic technologies that underlies Bitcoin. It is effectively a public ledger of all transactions that have ever been executed with that Bitcoin. Okay. Bitcoin ni betul investment di mana orang tak percaya pun, kebanyakan tak percaya, tapi ianya menjadi realiti sekarang ni. Nampak? Siapa yang invest dulu, even $10 pun dulu kan, masa mula-mula, sekarang dah mungkin dah jadi jutawan dah. Okay, sebab kenaikan dia sangat tinggi. Okay, robot advisor. Okay, based on KYC, know your customer. More sophisticated Investec. So big data mean apa tu big data? Using new expanded data set and data including data from unconventional sources such as social media. Okay, ini boleh baca dah fahamkan lah. Big data tu apa? So banyak dia punya penerangan berkaitan big data. So jangan kata tak faham big data, sebab big data ni very easy to understand. Word-word yang pakai pun sangat mudah untuk difahami lah. Okay, benefit. Okay, benefit yang ada, risk yang ada. User big data user anonymity, privacy. Tak ada privacy transparency of transactions. Okay. Benefit dia cheaper and faster transaction. Cybercrime defense, ada cybercrime defense dalam diinstal dalam big data ni. Financial inclusion, risk yang ada, user anonymity crime, kemungkinan orang ambil. Lack of government intervention, government dia swasta kan, so lack of government intervention dalam fintech ni. Sebab pihak government kebanyakannya dia dua-dua ambil dia ambil kira dua-dua, maknanya dia ada traditional, dia ada fintech ni. Dia tak apply 100% lagi. Low consumer protection, terrorist financing, nampak. Protection issue yang ada dalam ni fintech ni, unbundling, process of breaking apart something into small part, the bank, nampak bank, nampak number, borrow, nampak. Dia boleh kata tailor benda ni kan. Additional risk from fintech, business focus on the tech and not the nampak, the financial. Business dia fokus pada teknologi, dia tak fokus pada financial. May lack banking experience, cybercrime kemungkinan akan berlaku, data security kamu, protection data kamu tu macam mana kan. Potential user anonymity, AML risk, okay. Volatility created by ease and speed of transfer of fund, increasing regulatory scrutiny, okay. Okay, nampak scrutiny bank investment in fintech, nampak Many major banks around the world now have either a startup program to incubate fintech companies. Many bank is putting aside venture capital to fund them. Nampak banyak banking sector ni dia gunakan invest kepada financial technology ni. Untuk apa? Create satu dia punya platform. Contoh Barclays is creating a global community for fintech innovation, nampak. Within Asia Pacific, ANZ Bank has appointed an international panel of technology experts to advise its board on the strategic application of new and emerging technologies and technological trend. Nampak? Banyak pihak berminat dengan nak fund fintech ni. Contoh bank are investing more heavily in innovation but haven't fully diffused their innovation strategy throughout the organization, nampak. Dia invest tapi dia tak menggunakan lagi apa yang diinvest, inovasi yang dibuatkan. Bank will have to find a way to develop new platform dan infrastructure. Digital disruption has the potential to shrink the role and relevance of today's banks, nampak. And simultaneously help them create better, faster, cheaper service that make them an even more essential part of everyday life for institution and individual. Startup are trying to navigate the regulatory landscape. Apa tu startups? Ini adalah trying to navigate the regulatory landscape.
Startup will have to find a way to maintain profitability while facing increased regulation, high costs, and larger infrastructure that will be more difficult to change and manage. Okay. Reason why non-bank fintech firms still face big challenge in competing with bank. Okay, kenapa non-bank ni ada masalah nak compete dengan bank kan? Bank have pula kan? Bank have itu orang have kan? Bank have satu je history and trust with their customer. So nampak bila kata pinjaman wang berlesen kamu percaya tak? Okay, nampak kurang trust. Tapi bank ni boleh sebut bank saja walaupun sama je dia punya apa? Dia punya cara way of business way of business bagi punya duit kan sama je. Okay, nature of business sama, tapi orang lebih percayakan bank. Sebab apa? Bank ni ada government punya regulatory policy kan yang kena ikut. So tak boleh suka-suka saja kan. Bank have the deeper pocket, nampak? Bank lagi banyak, lagi besar dia punya investment, lagi banyak dia punya capital compare to yang pinjaman biasa ni kan. Bank have larger sales forces and customer service infrastructure. Ni contoh antara kelebihan bank. Advantages bank have over fintech compare to yang luar kan. Bank have big data. Take away, bank should continue to community development in the fintech space, including regulation, new product and activities. Ini penting lah. Dan habis, itulah fintech. Okay. Isunya tadilah isu-isunya maknanya risiko terhadap kita punya data dan sebagainya. Okay. Itu berkaitan dengan fintech, financial technology. So kita dah habis chapter 6. So soalan berkaitan fintech kamu boleh tengok dalam soalan final exam, soalan test-test yang ada. So insya-Allah kalau kata saya sempat download daripada EQPS, senang ni, sekarang kamu download daripada EQPS, cuba tengok soalan berkaitan. Okay. Actually bila kamu dah study ni, cuba buat soalan-soalan lah, buat soalan berkaitan, automatik kamu akan lebih faham. Kalau tengok slide saja, kamu nak ingat memang susah. Kamu kena faham, dah betul dah faham, tapi nak ingat dan nak tulis balik, rewrite balik. Boleh tak kalau keluar soalan, kamu nak menulis balik? Susah kalau kamu tak buat soalan. So that's why saya nak maklumkan kat sini, penting untuk kamu fahamkan dan lepas tu buat soalan. Ini untuk diri kamu lah, buat yang terbaik. So insya-Allah next video saya akan buat berkaitan dengan group project kamu. Kita tahu group project kamu ada masing-masing punya. Saya akan bagi masa, jangan risau. Saya akan bagi masa dan saya akan bagi group project kamu secara Google Classroom. Saya akan bagi dalam tu untuk kamu baca dan buat. So buat masa ni, for the time being, grup-grup yang masih belum listkan group members, so kena buat 3 grup yang tak listkan group members lagi, boleh share dalam WhatsApp. Share dalam WhatsApp supaya orang kata senang saya nak allocatekan markah nanti. So akhir kata daripada saya buka lah saya punya kamera sekejap kan. Alright. So akhir kata daripada saya, so apa pun buat yang terbaik lah. Gunakan masa yang ada ni untuk pembelajaran kamu, insyaAllah. Saya doakan yang terbaik. Jaga diri kamu, jaga SOP, jaga kesihatan, buat yang terbaik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.